देख तू तो मो सहित मो घर को जाऊछु हेले आम पहाड़ अंचल गाँ तो जानिछु आउ मु जो जो कथा सब कही से गुड़ाक सब मन रखिथु। अरे मो सांग मु तो कथा सब मन रखी तू टेंशन ने ना। तू जमी मत डरैलुणी ना मत लगुच तो गाँव में मो पाद देला बेलू से भूत मो पीछा छाड़बनी। तमें मैंने गाँव में रही सब एमती आतंक खेलौच ना गाँव सेमती किसी नुहे मो आम सहर देखुनु ना कहीं 7टा पर तो आम तो सब बाहरुचे राति 12टा 1 जाए कहीं आमर तो कहीं किसी होना। हाँ सांग तू कहलु जे हेले सेटा मनाली नुहे कि शिमला नुह एटा आम पहाड़िया गाँ। चल गाड़ी रे बस संध्या आगु घरे जाई पहुँचवा दरकार। सुरभि गाँव जाई सहर रे पाठ पढ़ा जाइतिला। से बहुत दिन पर ता गाँ को फेरुची ता माँ भाई को देखा करने। सुरभि सहित ता सांग मोनालिसा जाउछि ता गाँ को देखा पहाड़िया अंचलर प्राकृतिक सौंदर्य उपभोग करने। से दुई जन सहर बाहरी पड़े सकाळु सकाळु गाँ को कहीं ना से संध्या 7टा पूर्व जाई घर पहुँचवा दरकार। पहाड़ी अंचलर लोक माने संध्या 7टा पर आउ कहीं घर बाहरती नहीं। सही अंचलर राति होई गले एमिति किछि घटना घटे ताहा तुम्हें कल्पना करबा असंभव होइछु। से दुहे 6:30 होईगलानी सेमानंक गाँव रे पहुँचवाकू। से दुहे गाड़ी ओह्लाई सुरभि और मोनालिसा घर को जाऊ थांती। सुरभिर माँ से दुई जन को अपेक्षा करी घर दुआमर रे ठिया होई थाए। सुरभिर माँ ता हाथ रे गोटे आलतीर थाली धरिछि। सुरभि ता माँ को कहिला, माँ मो सहर को जाइथिली पाठ पढ़ा तू एथरे कौन मोर आलती उतारू। चुप हो जा तू ए गाँव रे झील तो कौन सहरर पानी पवनर बास्ना तो देहरे बाजी सब कौन भूली गलुणी। राति 7टा बाजिबाकू हेलाणी जना पड़ुछि कि नहीं तो देहरे किछि अतृप्त आत्मा आसुथिबे। आलती करदेले भगवान का ना ने सेमाने चली जाती कौन किछि बुझलु। क्षमा करिब आंटी तुम गाँव रे बहुत अंधविश्वास कथा रही। नाई रे झील तू आम गाँ विषय किछि भी जानी ना सेथिपाई एमिति तू कहूछु। कौन सुरभि रास्ता सारा तू जमीती कथा कहीकि आसुलु तो माँ भी सेमिति कथा कहूची। आंटी आमे राति 12टा 1 जाए सहर रे बुलू कहीं आमर सेठी किछि हुए ना। एई गाँव रे 7टा हेबा बेलू सब घर भितर रोच पूरा बोरिंग ये गाँटा। बड़ मानक सहित एमिति जुक्तितर्क करंतिनि रे झियो। बड़ माने जहाँ कहती से माने तम मंगल पाई ही कहती। हो ठीक अच्छी तमे दुहे बाहर बेस समय रुह ना आस घर भीतर को चली आस। राति होईगला। सुरभिर माँ समस्त खाइबा तैयारी करिथिला। समस्ते खाई पी शोइबाकू गले। सही गाँव रे समस्ते बहुत जल्दी सोई पड़ती कहीं ना बेसी राति जाए कई अनिद्रा रुहंती नहीं। सुरभि सोई पड़ी थाए। सुरभिर भौणी संजू और मोनालिसा दुहे बसी कथा हेउथांती। मोनालिसा संजू को पचारिला, अच्छा संजू कहलु तुम गाँव रे ये जो अकुआ कथा खेली जाइए कौन सतरे। दीदी ये कथा हुए तो सत कहीं ना मो गाँव रे संध्या 7टा पर कहीं भी गोटे भी लोक बाहर देखा जाती नहीं समस्त घर भितर रुहंती। आउ जे बाहर को बाहर हुए तो सेमानंको दृष्टि लग जाए नहले भूत माने सेमानंक सहित बाघरिया नाचरे नहीं जाती। कौन कहलु आम मनीष मानकर बरजात्री जाऊ नहीं भूत मानकर बरजात्री जाऊची तू कहूचु ए कथा कौन सत। हाँ दीदी ये सत्य कथा कहीं ना जी बाहर को बाहरी से एपरी अवस्था होता है से आ घर को फेरे नहीं। छाड़ मो भाग्य खराब मु आसी तुम पहाड़िया अंचल प्राकृतिक सौंदर्य उपभोग करने को हेले तुम मानकर एमती अंधविश्वास कथा शुणी शुणी मो मुंड पूरा खराब हो गलानी। हो जा संजू तू शोई पड़बू मु भी बहुत थकी गलिनी मु जाऊँगी शोई पड़ी। संजू चलीगला शोइबा को। मोनालिसा से कथा भाबुए और मन मन कहूए कौन एमती किछि अछि आत्मा बोली गोटे शब्द ना ये लोकंकर अंधविश्वास एपर्यंत ताको मनरू जाऊ नाही।
ତା ପରଦିନ ସଞ୍ଜୁ, ସୁରଭି ଆଉ ମୋନାଲିସା ଚାଲିଲେ ଗାଁ ବୁଲିବାକୁ। ମୋନାଲିସା ସେ ପାହାଡ଼ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏମିତି ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଦେଖି ବହୁତ ଖୁସି ହେଉଥାଏ। ସୁରଭି କହିବାକୁ ଲାଗିଲା, ମୋନାଲିସା, ସଞ୍ଜୁ, ଚାଲ ଆମେ ଜଲ୍ଦି ଘରକୁ ଚାଲିଯିବା। ବହୁତ ସନ୍ଧ୍ୟା ହୋଇଗଲାଣି, ନହେଲେ ମା ପାଟି କରିବ ଆମ ଉପରେ। ରହ ସୁରଭି, ଆମେ ତ ଏବେ ଆସିଲେ, ଆଉ ତୁ କହୁଛୁ ଏବେ ଚାଲିଯିବା? ମୋନାଲିସା, ତୋତେ ଆଉ କେତେ ଥର କହିବି ଆମ ଗାଁ ବିଷୟରେ? ତୁ ବୁଝିବାକୁ ଟିକେ ଚେଷ୍ଟା କର। ଆମେ ପୁଣି କାଲି ଆସିବା ବୁଲିବାକୁ। ପୁଣି ସମସ୍ତେ ଘରକୁ ଫେରି ଆସିଲେ। ସମସ୍ତେ ଖାଇ ପିଇ ଶୋଇଥାନ୍ତି। ମୋନାଲିସା ମନେ ମନେ ଚିନ୍ତା କରୁଥାଏ, ମୋତେ ଯାଇ ବାହାରେ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଘଟଣା କ'ଣ? ମୋନାଲିସା ଜଙ୍ଗଲ ଆଡ଼େ ଚାଲିଗଲା ବୁଲିବାକୁ। କଳା କିଟମିଟ ଅନ୍ଧାର ରାତିରେ ମୋନାଲିସା ଚାଲିଗଲା ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ। କିଛି ସମୟ ବୁଲିଲା, ହେଲେ କିଛି ଶୁଭାଗଲା ନାହିଁ। ମୋନାଲିସା କହିଲା, ଆରେ ଦେଖ ନା, ମୁଁ ତ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ଚାଲି ଆସିଲିଣି, କାହିଁ କେହି ତ କୁଆଡ଼େ ଭୂତ ଦେଖାଯାଉନାହାନ୍ତି। ଏ ଲୋକମାନଙ୍କର ପୁରା ବେହେମ। ଠିକ୍ ସେତିକି ବେଳେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରୁ କିଛି ଶବ୍ଦ ଶୁଭାଗଲା। କେହି ପାଉଁଜି ଲଗାଇ ଯିବାର ଶବ୍ଦ ଶୁଭାଯାଉଛି। ମୋନାଲିସା ଚାରିଆଡ଼କୁ ଅନାଇଲା, ହେଲେ କେହି କୁଆଡ଼େ ଦେଖାଗଲେ ନାହିଁ। ତାକୁ ଟିକେ ଡର ଲାଗିଲା। କାହିଁ କେହି କୁଆଡ଼େ ତ ଦେଖାଯାଉନାହାନ୍ତି। ଏମିତି ପାଉଁଜିର ଶବ୍ଦ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଏତେ ରାତିରେ କେଉଁଠୁ ଶୁଭାଯାଉଛି? କ'ଣ ସତରେ ନୁହେଁ ତ ଏସବୁ ଘଟଣା? ସେ ଟିକେ ଡରିଯାଇ କିଛି ବାଟ ଗଲା ପରେ ତା ଆଖି ଆଗରେ ଗୋଟିଏ କୁକୁର ଦେଖାଗଲା। କୁକୁରଟି ଟିକେ ସମୟ ଦେଖିଲା ପରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଉଭୟ ହୋଇଗଲା। ମୋନାଲିସାକୁ ଏମିତି ଘଟଣା ଦେଖି ଆହୁରି ଡର ମାଡ଼ିଲା। ମୋନାଲିସା ଟିକେ ଡରିଯାଇ ପୁଣି ଦୌଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। ମୋନାଲିସାକୁ ଲାଗିଲା ଯେମିତି ତା ଆଖି ଆଗରେ ଗୋଟିଏ ସାୟା ଚାଲିଗଲା। ମୋନାଲିସା ଡରିଯାଇ ଗୋଟିଏ ଗଛ ମୂଳରେ ବସି ପଡ଼ିଲା। ହେ ଭଗବାନ, ଏସବୁ କ'ଣ ହେଉଛି? ମୋତେ ନେଇ ଘର ପହଞ୍ଚାଇ ଦିଅ, ମୋର ଆଉ କେବେ ବି ବାହାରକୁ ବାହାରିବାର ନାହିଁ। ଏତିକି କହି ମୋନାଲିସା ଦୌଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଠିକ୍ ସେତିକି ବେଳେ ତା ସାମ୍ନାକୁ ଗୋଟିଏ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଚାଲି ଆସିଲା। ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଜଣକ ମୋନାଲିସାକୁ ଦେଖି କହିଲା, ତୁମେ ତ ଆମ ଗାଁର ଲୋକ ନୁହଁ, ତୁମେ ବାହାରୁ ଆସିଛ କି? ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟିକୁ ଦେଖି ମୋନାଲିସାର ଟିକେ ସାହସ ଆସିଗଲା। ମୋନାଲିସା ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକକୁ କହିଲା, ହଁ, ମୁଁ ଏ ପାଖ ଜଙ୍ଗଲରେ ଜଣକ ଘରକୁ ଆସିଥିଲି ବୁଲିବାକୁ। ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଜଣକ ମୋନାଲିସାକୁ କହିଲା, ତମେ କ'ଣ ଆମ ଜଙ୍ଗଲ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିନାହଁ? ତମେ ଏତେ ରାତିରେ ବାହାରକୁ ବାହାରିକି ଆସିଛ? ମୋନାଲିସା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକକୁ କହିଲା, ତମେ କ'ଣ ଦିଦି ଏ ଜଙ୍ଗଲ ବିଷୟରେ ଜାଣିନାହଁ? ତମେ ବି ତ ଏତେ ରାତିରେ ଏ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଆସିଛ ନା? ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ହସିବାକୁ ଲାଗିଲା। ହଠାତ୍ କିନା ଗୋଟେ ଡାହାଣୀରେ ପଡ଼ିଗଲା। ରକ୍ତ ଧାର ଧାର ବୋହି ଯାଉଥାଏ, ପାଟିରୁ ରକ୍ତ ଧାର ଧାର ବୋହି ଯାଉଥାଏ, ଆଉ ହସିବାକୁ ଲାଗୁଥାଏ, ଆଉ ବୁଲିବାକୁ ଲାଗୁଥାଏ। ଏହାକୁ ଦେଖି ମୋନାଲିସା ଆହୁରି ଡରିଗଲା। ଡରି ଦୌଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା, ଯାଇ ଗୋଟିଏ ବୁଦା ମୂଳରେ ବସିଗଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ବହୁତ ଲୋକ ଚାଲିବାର ଶବ୍ଦ ଶୁଭାଗଲା। ମୋନାଲିସା ପଛପଟକୁ ଅନାଇ ଦେଖେ ତ କିଛି କଙ୍କାଳ ନାଚିବାକୁ ଲାଗୁଥାନ୍ତି, ସେହିପଟେ ଦେଇ ଯାଉଥାନ୍ତି। ମୋନାଲିସା ଏସବୁ ଘଟଣା ଦେଖି ପୁରା ଡରିଗଲା। ହଠାତ୍ କିନା ତା ଆଖି ଆଗରେ ଗୋଟିଏ କଙ୍କାଳ ଠିଆ ହୋଇଗଲା। ମୋନାଲିସା ପୁଣି ପଛପଟକୁ ଦୌଡ଼ିଲା ବେଳକୁ ତା ଆଗରେ ଗୋଟିଏ ଆତ୍ମା ବି ପଡ଼ିଗଲା। ମୋନାଲିସା ଏମିତି ଦେଖି ତାର ହାର୍ଟବିଟ୍ କରିଗଲା। ସେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେଇଠାରେ ମରିଗଲା। ରାତି ପାହି ସକାଳ ହେବାରୁ ସଞ୍ଜୁ ତା ଦିଦିକୁ ଆସି କହିଲା, ମୋନାଲିସା ଦିଦି ଘରେ ନାହିଁ। ଏ କ'ଣ କହୁଛୁ ସଞ୍ଜୁ ତୁ? ମୋନାଲିସା ରାତିଠାରୁ ଘରେ ନାହିଁ, ଚାଲିଲୁ ଦେଖିବା ଜଙ୍ଗଲ ଆଡ଼େ। ଜଙ୍ଗଲରେ ଯିବା ବାଟରେ ମୋନାଲିସା ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ମରି ପଡ଼ିଛି। ସୁରଭି ବହୁତ ମୋନାଲିସାକୁ ଡାକୁଥାଏ। ସୁରଭି ମନେ ମନେ କହୁଥାଏ, କାଶ ତୁ ଯଦି ମୋ କଥା ଶୁଣିଥାନ୍ତୁ, ଆଜି ଏମିତି ଘଟଣା ହୋଇନଥାନ୍ତା ତୋ ସହିତ ମୋନାଲିସା। ତୁ ଏ କ'ଣ କଲୁ? ତୁ ଆମ ଗାଁ ବିଷୟରେ ସବୁ ତୋତେ କହିଲା ପରେ ବି ତୁ ମୋ କଥା ଶୁଣିଲୁ ନାହିଁ। ଯଦି ମୋନାଲିସା ଏସବୁ କଥା ଶୁଣି ଜଙ୍ଗଲକୁ ନ ଆସିଥାନ୍ତା, ହୁଏତ ଏମିତି ଘଟଣା ତା ସହିତ ହୋଇନଥାନ୍ତା।